Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:56 p.m. Hoping ako sa aton nga tanaan, adiyan aton mga balita sen nga pangurason. Barangay West Awang sa siyudad sang Calbayog, ginanaguraran ang bag-o nga barangay hall. Pamatian tan detalye kan Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Gininaguran kasan Kulop Agosto 30 ang bag-o nga tindog nga barangay hall sa West Awang sa siyudad San Calbayog nga kundiin usa ini nga mahinungdanon nga pitad para sa mas madagmit nga serbisyo publiko ug sa pagkaurusa san komunidad. Ginpangunahan ni punong barangay Nilad Vincula ang ribbon cutting ceremony kaupod sa City Councilors Jesse Gianan, Florencio Bombe Enriquez ngan Ariel Rosales nga nagatender como representante ni Mayor Raymond Uy. Samtang nagatender liwatan ni bapa nga mga opisyales ug pipira nga mga residente sa barangay como simbolo san pagkaurusa. Igin dumara liwat ang blessing pinaagi kan Reverend Father Rolando Aquino nga naghalad san pag-ampo para sa kaupayan san pasilidad. Magsiserbi nga sentro ang barangay hall san panggobyernuhan ngan pakigsumpayan san Mulupyo nga nagpapamatuod san tigob pwersa nga pagpangalimbasog para sa pag-uswag san komunidad. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. UEP College of Engineering ng LGU Palapag nagperma kasarabutan para sa water management training san mga parauma. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Formal nga ginpermahan sa University of Eastern Philippines o UEP College of Engineering ng LGU Palapag ang kasarabutan para sa extension project nga may titulo Technical Assistance, Operation and Maintenance and Water Management Training to Gadgad Farmers Association. Katuyuanan san proyekto ang paghatag san technical nga kinadman og kasanayan para san sakto nga management san tubig ngan pagparig-on san operasyon sa uma. Pinaagi sini ginlalauman nga mapapakusog ang kapasidad san mga parauma pakadto sa mas produktibo ngan sustainable nga agrikultura. Simbolo ang pagperma sa Memorandum of Agreement o MOA sa pagbububligay sa akademya ng gobyerno lokal agudungan nga mapaduso ang kauswagan ug masiguro ang mas klaro nga kabubuwason sa mga parag-uma sa palapag. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Inyang kabugasan sa aton mga balita sen nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Mas sunod na ang programa Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom